gue inget banget hari ketiga gue bilang, wow, ada kerjaan yang happy banget, terus bisa dapet uang, and that's when I said pas lagi naik roller coaster, That is what we call a big entrance. wah, gue bilang ini cita-cita gue mau jadi artis di Amerika. Dari so far 2 cerita lo. Ya. Satu garis yang bisa gue ambil adalah it's coincidence. A lot of it is coincidence. Sounds good, ya. Sounds Green card good. lo coincidence. Lo kebetulan ceria terus disuruh ini tiba-tiba lo Oh sekarang. iya benar. It's benar, coincidence. A lot of it. Kalau misalnya lo lagi gosok-gosok kamar mandi, orang rata-rata kan pasti mana ada yang happy, mana ada yang ceria. Gitu Iya kan. benar. Kebanyakan orang nangis soalnya. Iya. Apalagi gue bersihin WC-nya WC cowok dan cewek, oke? Aduh, semua It's dua-duanya really tuh. bad. Really bad. Cowok kamar mandi cowok kan rata-rata kayak abis perang gitu kan. No, Kayak abis really perang bad. gitu kan. It's really Yeah. bad. You're able to stay positive. Itu sih dan the coincidences itu yang bikin menurut gue rada menarik. Walaupun menurut gue coincidence apa ya, kalau dibilang beruntung juga keberuntungan itu menurut gue itu ada rumusnya, which is kayak persiapan dan kesempatan. Wow. Persiapan plus kesempatan equals luck. You know? Keren, ini siapa keren. Ya karena kalau misalnya lu ada kesempatan tapi lo nggak siap, same thing. You know, kalau lo siap kesempatan yang nggak datang, nothing juga. You know what I mean? Kayak you know, I'm sure you know banyak aktor yang bagus tapi somehow nggak bisa dapat kerjaan, it's for some reason. You Yeah. know, and then ada aktor yang nggak even bagus Yeah. tapi dapat, you know what I mean? Pas So it's- ketemu apa? Ya betul. You know what I mean? betul. Jadi kayak lu sekarang itu juga sebuah kebetulan gitu. Can I tell you something Yes. about the persiapan dan kesempatan? Yeah. So after I got the Disneyland commercial kan, gue pulang dapat 1.500. I was like, oh my god, 3 hari dijemput Limo. Oh my god. Gue tuh udah pokoknya sombongnya setengah mati you know. Terus gue bilang ke nyokap bokap gue, pokoknya mau jadi aktris di Amerika. And then and guess what? Setahun itu gue langsung nyari agent, you know, pengen jadi artis kan. Terus dapat gue agent, audisi 1 tahun sama sekali nggak dapat apapun. And then I was like, what happened? Kok kemarin kayak gampang banget, Iya, lagi iya, nyikat-nyikat WC, tiba-tiba dapat 1.500 dijemput Limo. Kok tiba-tiba sekarang aku audition sengaja nggak dapat sama sekali. Audition banyak banget. And then I met someone and the person said to me, Tania, dia bilang, itu mungkin karena kamu coincidence saat itu. Pas kebetulan mereka cari orang yang ceria, pas kebenaran gue ada di situ. Yeah. Terus dia bilang, tapi kalau lu pengen jadi aktris di Amerika serius, lu mesti ambil acting class. Sejak itu jadi kayak orang gila. Seminggu 3 kali gue les acting. Terus dia juga bilang, teman gue itu dia bilang, lu mesti Inggris lu mesti berkurang logatnya. Karena dia bilang banyak orang yang gak ngerti Inggris gue, you I know. see, So okay. I take acting classes 3 times a week. Terus I take accent reduction class. Accent reduction emang kelas untuk mengurangi logat. Oke. And sejak terus gue bilang ke sendiri sekolah setahun, udah setahun baru aku mau mulai lagi. Dan bener lah sesudah sekolah setahun gue serius belajar segala macam, belajar Inggris. Tahun berikutnya baru gue nyari agent lagi dan gue dapet TV akhirnya mau show dapet Disney TV show. Channel. Wow, sempat kerja di Disney Channel guys, it's so cool. You look amazing, Amelia. I'm so happy we chose you to be the face of Fancy Coconut Water's new ad campaign. Me too. Pas proses-proses itu, kan salah satu ya gue sekitar sharing dan hopefully maybe lo bisa relate juga gitu adalah ketika lo mengejar sesuatu passion yang belum ada duitnya, you have to gimana caranya menyeimbangkan biar you can pay the bills still. Ya. Nah itu gimana? Oke, oh I'm so good. I love your questions. Oke, jadi waktu saat itu kan sesudah aku lagi kerja di Pizza Hut, acting class tuh sama accent reduction class tuh mahal sekali di Amerika. Oke. Kayak misalnya accent reduction class itu $125 setengah jam. Setengah jam $125 guys. Nah, sedangkan gua kerja di Pizza Hut $7 1 jam. So, you know, gua kerja di Pizza Hut, terus gua kerja juga. I had so many other jobs to cover my expenses. Yeah. Tapi saat itu kan aku ikut juga sekolah di Pasadena City College karena gue dapat scholarship kan. Right. Oh, itu masih jalan terus ya? Itu masih jalan. Oke. Terus gue belajar Inggris malam-malam, sekolah Inggris, sekolah segala macam. Ternyata gue tuh bagus
pinter juga ternyata. Jadi in my school I got like summa cum laude. Wow. Ya di sekolah, dan aku kepilih untuk kerja di salah satu in one of the world's biggest accounting firm, Deloitte and Touche. Deloitte, you worked at Lo Deloitte? tahu? Tahu lah. Deloitte mana nggak ada yang tahu. Deloitte itu kalau orang akuntan deh tahu. Tak gitu. Jadi Itu top banget guys. Deloitte itu Oh, iya. gila tuh. Jadi gue tuh keterima 2 orang di sekolah gue, I'm one of them, keterima di Deloitte and Touche. Gue tuh langsung dikasih gaji yang bagus, malahan ada tempat dikasih segala macam bagus, dan gue kerjanya perpajakan dan akuntansi untuk internasional. Oke. Disitulah gue pakai uang itu untuk belajar segala Oke, macam. oke. Tapi waktu lagi udah pas gue mau naik pangkat tuh di Deloitte and Touche tuh dia pengen angkat gue jadi senior. Tapi acting gue juga udah mulai membangkit. Jadi gimana Cing? Walaupun acting gue duitnya belum banyak sama sekali kan, nggak seimbang kan, nggak kerja tiap hari gitu. Jadi I made a decision. Pas mau dinaikin pangkat, malahan gue berhenti. Terus gue kerja jadi pelayan di restoran malam-malam. Biar gue siang bisa audisi. Jadi waitress dan jadi bartender. Mami gue, dia kayaknya udah mau heart attack. Dia bilang, what? Udah dapat kerja di Deloitte. Udah mami bangga-bangga. Ada AC lagi di atas gue. Gue berhenti untuk jadi waitress dan bartender karena gue nggak bisa audisi dan kerja siang. Jadi gue mesti kerja malam. LA itu kiblatnya dunia hiburan. Artis Indonesia banyak banget yang mau nyoba tapi masih gagal juga. Masa? Ayo ntar gede, Facebook aku. Yang udah gede di Indonesia, di sini nyoba banyak, masih susah lah gitu ya. Sesusah apa sih? Struggle-nya apa sih? Apalagi kita kan Asia gitu ya, di negara Amerika yang mayoritas bule atau keturunan orang-orang hitam, or Hispanic, Latin face. Dimana Asia mungkin representasinya tuh tidak sebanyak itu di dunia entertainment, which means marketnya rada berat nih. Lo gimana pengalamannya? Sebenarnya struggle itu banyak. Pokoknya mah yang paling susah itu jadi aktor itu rejectionnya. Banyak lah, misalnya audisi 100 kali paling dapat 1. Nah, gimana caranya? 99 no itu kita nggak jadi patah hati atau misalnya jadi nublos diri sendiri, you know. Okay, so like I'll give you some examples. Bayangin, okay? Kalian bayangin audisi hanya pengen kelihatan doang muka seencret gitu tah, untuk jadi day player featured background namanya. Itu harus audisi ke Hollywood untuk film besar nih ya. Dia bilang oke, dia pengen cari perempuan Asia 5 orang. Gue bilang wah 5 orang dulu gue Disneyland 3 gue dapet, wah gue udah pede banget kan. Terus dia bilang pengen cari orang Asia yang misalnya cantik atau gimana. I don't remember what the description is. Jadi gue malahan I remember I use my savings. Gue beli sepatu yang 6 inches, you know, because I thought being tall would make me pretty. Terus rambut gue tuh ke salon, you know, pakai makeup. Terus gue beli baju baru, gue ntar dikembaliin. Iya bisa di return kalau di sini. Kalau di Amerika bisa di return. Wah, udah gue siap. Terus gue nyetir dari Alhambra ke Hollywood 45 menit, udah siap banget gitu ya. Pas gue datang, ada kira-kira 90 orang Asia. Perempuan. Terus dia bilang, oke, 7 orang mesti berdiri, terus direkturnya ngeliwat bakalan make a decision. Oke. Wah, gue udah lihat 90 orang, oh my god, semuanya cantiknya tuh kayak bidadari, oke. Pas si direkturnya 7 orang ya, ada gue salah satu, dia cuman gini doang. Yes, 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 no, yes, no. Terus si assistant directornya, oke, if you're a no, please go home. Itu sakit hati banget loh, pas direkturnya ngelihat ke gue, cuman gini doang. No, yes. Padahal gue persiapannya persiapannya tuh kan udah nyetir, udah segala macam. Kayak gitu. Gimana kita mau pulang? Jangan sampai kita pulang tuh jadi merasa, aduh, gue nih jelek banget. Aduh, kepilih pun enggak. Aduh, 89 orang tuh jauh lebih gimana. Itu kan jadi patah hati. Iyalah. Ya enggak? Atau pernah juga misalnya gue udah belajar 10 halaman untuk audisi gitu ya. Pas gue datang, si direkturnya lihat gue, no thank you. Padahal belum juga dia lihat acting gue. Pernah kayak gitu? Pernah. And gue bilang, but I haven't even done my acting. Terus dia bilang, yeah, you're not the one I'm looking for. Jadi itu kan kejadiannya itu dalam 199. Yeah. Jadi gimana, itulah
kalau misalnya kalian mau ngomong struggle, that would be like examples. But the way I see it, gue tuh belajar dari satu guru gue. I believe that kalau kalian pengen happy ending, Happy you ending, have to have happy ending in your life gitu, beda, successful. guys. Jangan mikir ya. Dia bilang ke gue, kalau lu pengen, if you wanna have a happy ending, you cannot have a struggling journey. So a happy ending begins with a happy journey. Oh. Jadi sejak gua ngedenger guru gua ngomong gitu, karena setahun 2 tahun pertama tuh susah banget. Gua udah bilang no ke Deloitte and Touche, udah gaji nggak ada, udah kerja bartender malam-malam, Iya. jadi pelayan di restoran malam-malam, which is not great. But when I heard my teacher said that a happy ending begins with a happy journey, I changed my perspective. Jadi gua ngelihat struggle itu as, I don't see it as a struggle. I see it as part of, oh, lu nggak mau gua? Okay, no problem, because you know what? There's another opportunity, but thank you so much. Langsung gua pergi ke tempat yang next opportunity. Okay. Ooh, that's a good one. So I use it, atau misalnya kalau gua nggak dapet tuh, the worst thing is to go to the mirror and blame the person in the mirror. Lu yeah. jelek, lu gini, lu nggak bisa, lu bakal gagal. Ntar kalau kita negative talk ke sendiri tuh jadi kita ntar keluarnya tuh nggak pede, dan orang tuh kerasa doh kalau Auranya kerasa sih kalau orang negatif ya. Orang negatif atau orang yang needy atau yang kepengen banget, aduh pilih aku dong, pilih aku, kerasa. Kerasa, iya. Jadi kita mesti selalu at the positive aura gitu. Itulah cara gua. Itu tuh kan, gue juga belajar juga sih kayak gitu dari zaman dulu sering ditolak sama cewek ya. Banyak yang bilang stay positif, tapi nggak banyak orang yang bilang how to stay positive. Wah. Karena ketika orang dengar Bener. stay positif, oh iya I stay positive, but how? Oh iya benar, susah. Gua selalu ingat coin has two sides. Kayak kalau punya koin quarter, lu mau ngelihat lewat mata lu di sini atau lu mau lewat ini. Sama ini kan kejadian ini tuh quarter. So it's really, so sometimes when something happen to me, I'm like, okay, kalau gua mikirnya negatif, gua inget ke koin. Okay, am I looking at it from a negative lens, atau gue bisa dibalikin and look at it from a positive lens, atau from a different perspective. Tapi itu kita mesti latihan, nggak bisa sekali bisa jadi langsung bisa, aja mesti gitu ya. latihan, Harus mesti sabar sering juga berarti ya, mesti sering nulis misalnya, atau take a walk around the block, atau ambil kelas ya meditasi lah apa. Banyak banget kelas-kelas yang kayak begitu. Orang banyak yang nonton La La Land. Apa? La La Land? La La Land the movie. Oh La La Land. gosh, I hate that. Oh, you hate that movie? No. Soalnya gue mau I really hate the ending. mau ganti gear. Ih, sebel. Cuman maksudnya pertanyaan dari si La La Land ini adalah seberapa realnya sih struggle yang mau jadi aktris, ceweknya kan mau jadi aktris, yang cowoknya mau jadi musician, right? Cewek yang datang dari luar kota mau jadi artis, mau jadi aktris di Hollywood, dia sambil jadi bartender, malam biar fleksibel cari kerjanya kayak lo bilang tadi That persis. sounds similar. Biar bisa casting segala macam. Struggle itu tuh bener nggak sih? Kalau kita nonton doang ya, struggle. Tapi kalau kalian yang menghidupi itu, struggle-nya tuh bisa membuat air mata darah. Oh, Bener. Okay. Pernah my lowest point itu dimana gua up for 3 things, movie, TV show, dan iklan. Okay. Semuanya besar, dan saat itu tuh uang gua udah 0, malahan udah negatif, udah minjem, udah negatif banget. I had to study like maybe 25 halaman, kan di Amerika udah belajar banget. Terus pokoknya udah sampai pergi ke acting coach, udah segala macem deh. 1 bulan itu udah belajar, ngurung di rumah, masuk ke karakter ini, udah segala macem. Dan semua 3-tiganya, there were only 2 people left. Gue pikir dapet dong 1 mah. 1 ya. And on the same day, within like 1 hour, gue denger 3-tiganya bukan gue yang kepilih. Wah, itu sedih banget. Susah. Tapi kalau gue cerita, terus gue cerita ke teman SMA gue yang di Bandung. Ya gue gini, and you know what, they're like, oh okay, yeah. No one can really understand. Dan kita nggak bisa
memaksakan orang lain tuh mengerti kesedihan kita. I mean, gua nggak tahu di Indonesia gimana untuk jadi artis tuh audisi tuh gimana prosesnya. Aku kurang ngerti. Kalau lo blasteran jadi artis gampang. Gitu. Gue pengen lastly on this topic kayak gitu ya, sebelum kita lebih pindah ke yang lebih brighter stories. Oke. Apa yang bikin lo keep going? Well, first of all, tadinya gue pengen banget jadi artisnya di Indonesia karena gue kangen sama me and my mom and my dad. We're very close, you know. Oke. Jadi pernah 5 tahun yang lalu gitu, aku ke Indonesia. Well, it was only my experience, so I don't know if it happens for other people. Begitu gue datang ketemu orang tuh, mereka selalu criticize, oh Tania nggak cantik, kegendutan, matanya kurang gini. I was like, what? But so it was a little like, Discouraging. I was like, kan kalau di Amerika mah mereka nggak peduli lu mau cantik, mau gendut, mau kurus, yang penting lu bisa acting nggak. Kecuali kalau perannya memang lagi mencari Carl's Junior model yang cantik banget, you know. But there are so many roles in America that you can be anyone here. Oh, so why I love acting and I don't want to give it up because it's the most fun thing I've ever done. Like, gue merasa acting tuh fun, so fun. Soalnya di Amerika tuh gue senangnya apa? Opportunity-nya banyak banget. Television show, there are like hundreds. Movies, they make so many. And you know what? There are roles for everyone. Untuk hitam, putih, Meksiko, Asia. And for all ages and all kinds. Lu mau cantik, mau jelek, mau kegendutan, mau pipinya kegedean di kanan. There's so many. And to me, it's very fair. Kalau lu belajar and you know how to act and you learn it, you can book it. Karena gue 15 tahun kerja di acting business, cuman 2 kali I booked it karena gue kenal produsernya. The rest of them, all my jobs, I've done about 300 television shows and film. Semua tuh aku audition sendiri. Oh iya? And I got it all from studying. You can get it for fair, nggak usah kenal, nggak usah Nepotisme gitunya. ya nggak usah gimana gitu. I can just be myself and book it. Jadi I want to do this for the rest of my life. Nah, tadi kita udah ngomongin dari asalnya tadi di mana di Bandung, terus kesininya gimana, terus struggle ditolak dan segala macem, dan kita ngomongin tentang si Hollywoodnya sendiri, karirnya Tania sebagai aktor, iya kan? Project apa aja yang udah pernah lo lakuin yang seru-serunya deh, highlightsnya deh, what are some of the fun stuff? Waduh. Ya. Ntar mereka mikir gue sombong. No, this is karena gini loh, buat di cerita ini adalah ketika kita tadi udah ngomongin struggle lo, ditolak segala macam, orang juga pengen melihat apa sih yang ada di sana tuh yang nungguin gue, apa sih keberhasilan itu. Nah ini contohnya. Jadi ya gue udah lumayan banyak yang seru. Misalnya salah satu yang sukses itu Transformers So, Prime. what's on the activities list? How about band practice? Aku inget banget itu isi suara. It's the best. Waktu gue pertama pengen jadi ikut isi suara ya, aku tuh ketemu agent, terus agentnya tuh bilang gini ke gue, Tania, dia bilang kita nggak bisa representasi kamu karena kamu hanya bisa satu suara. Dan suara ini nih bahasa Inggrisnya tuh ada logat, dia bilang. You can't even speak with an American accent. Dan lu nggak bisa Southern accent, British accent, nggak bisa yang tadi kita bilang main jadi orang tua, jadi pirate. So how can we represent you? Dia bilang, we have so many other actors who can do more than you. Oke. Terus gue ingat gue bilang sama presidennya agency ini, gue bilang, oke, kalau lu dapat kerjaan di satu animasi, kan misalnya gue main jadi tomat, kan gue nggak akan jadi si tomat itu kan suaranya hanya satu, nggak akan si tomat tuh ngomongnya logat A, logat B, logat C. Jadi gue bilang, all you need is one voice. Terus gue bilang, udahlah kalian mah buang waktu, let's just sign the contract, give me a try for 1 year. Why do I think I can be successful? Karena gue bilang because I love acting, and I think my love is gonna show on the voice and in the audition. Oke.
agensi presidennya tuh nyangkanya gue gila. Terus dia bilang, karena dia bilang I have never met anyone like you. Oke, tanda tangan kontrak 1 tahun. Januari itu ya. Januari sampai November dia kasih gue audisi 181. Wow. Gue ingat karena ada di tiap ada nomornya. Satu pun gue nggak dapet. Wah. Udah mulai deg-degan. Tapi gue nggak give up, you know, cause like I said to you, I look from a different perspective. Gue bilang masih ada sebulan lagi. And then I got an audition for Transformers. It's a big audition, right? Terus gue ingat mereka tuh I got a call back, ketemu sama produsernya Transformers dari New York. Terus agent gue telepon, and dia bilang, you booked it. Wow, seru banget. And nggak hanya not just for a small role, karena gue tuh audisi untuk misalnya guest star atau untuk sekali-sekali doang ya. Transformers ini aku jadi salah satu peran utama. Wow. And I was in the franchise for 3 years. Setiap episode tuh ada gue. Itu is one of my sejak gue kerja di Transformers, banyak sekali casting director dan director company kayak Disney, Nickelodeon, CW gitu yang pengen gue audisi juga. Ya. Oke, so itu Transformer dan segala macam. Terus kalau gue nggak salah, Ya. gue itu pernah ngeliat lo di iklan Target. Hi, parents! It's gonna be such a big school year. Ya, Jadi guru kan? iklan Tiger jadi guru. Iya benar. Anyway, here's what they'll need. Markers, scissors, crayons, pencils, folders, juice boxes, pretzel sticks, glue sticks, tape that sticks, and glitter. So much glitter. Oh, can I tell you something? Yes. I love the iklan Target, lumayan banget keluarnya sebulan. Tapi ada satu, kalau di Amerika tuh iklan seneng banget. Soalnya gimana? Kalau lu masuk satu iklan ya, terus keluar nasional tuh se-Amerika. Yep. Setiap kali keluar lu dapat uang lagi. Terus kalau misalnya keluar di internet dikasih uang lagi. Nah, kalau di Amerika tuh mereka tuh jujur, produser tuh. Misalnya, gue ngeluarin lu di ini hari Sabtu jam 5. Mereka tuh bayar. Gue nggak tahu kalau di Indonesia gimana. So it's really nice. Actually, waktu gue dapet iklan Honda jadi ninja. Gue jadi ninja. The next generation 201 horsepower Civic Si. To each their own. Only from Honda. Yeah, that was actually one of my biggest commercial karena gue masuk di 5 iklan dan penghasilan uang gue itu gue bayar untuk semua utang-utang waktu dulu les acting itu kan gue dulu minjem uang tuh ke bank, ingat nggak yang gue untuk belajar action reduction atau bayangin 125 atau 150 setengah jam itu kan banyak banget gue berpuluh-puluh jam. Jadi pakai uang Honda itu gue jadi nggak punya debt. That was one of the biggest one, yeah. That's awesome. That's really That's nice. awesome. But that one, the iklan itu is nice. You know, you work for 7 days and then it comes out. Tapi bagi gue yang paling rewarding itu, gue paling seneng masuk televisi untuk live action. Kayak I did a lot for kayak untuk Fox, untuk gue main jadi army. Who do you see when you look in the mirror? Daffy Duck. I have a picture of him taped to my mirror. Okay, what do you see next to Daffy Duck? Ryan Gosling. And next to him, it's another picture of Ryan Gosling. But in this one, he's got 2 kittens. You see you! Buat teman-teman yang di luar sana nih, lagi kayak, aduh, gue pengen. Bukan hanya ke Amerika, tapi specifically pengen jadi aktor. Ada nggak sih steps yang bisa lo share kayak from lo baru datang di LA, lo harus ngapain sampai bisa dapat kesempatan untuk casting? Okay, so kalau lu pengen jadi aktor di Amerika, well unfortunately if you wanna work on the mainstream, jadi kayak untuk televisi atau film yang union, ya union itu Screen Actors Guild, lu mesti punya work permit. Of course. So that's number 1. Atau punya green card atau work permit. Yeah. Tapi bisa juga yang kayak orang Indonesia kan banyak juga tuh yang sekarang keren masuk di film-film Amerika tuh. Joe Taslim ya. Halo Joe. Itu kan bisa kalau kalian punya specific skill di mana orang Amerika tuh nggak bisa nge-hire orang Amerika, mereka bisa open ke orang Indonesia, ada visa spesial untuk kerja. Tapi kalau misalnya you're going on a different route, misalnya lu udah punya work permit kalau mau ke sini, ya the number 1 thing for me is you have to learn how to act.
Karena acting di Amerika kan mungkin beda sama di Indonesia. Di sini kan kita mesti ngerti karakter tuh apa, relationship tuh apa, environment apa, moment before, moment after, story-nya gimana, act 1, act 2, act 3. Itu kita mesti ngerti. Kalau enggak si direkturnya ntar nanya lu mesti gimana, kita nggak bisa kan. Iya. Terus kalau udah bisa belajar acting, maybe 3 months to a year at least, lu bisa dapet agent. And sometimes kalau hanya untuk iklan atau print modeling, lu 2 bulan juga cukup, terus bisa sekalian dapet agent. Tapi agent di Amerika gampang dapet, maksudnya asal kita udah bisa ada sedikit pengertian acting tuh gimana. So maybe for 2-3 months you can do like print or commercial. Tapi kalau kalian pengen kayak drama atau yang lebih serius, mungkin mesti belajar actingnya setahun, you know. But you don't have to like study and then go out there. You can also study sembari audisi, coba lihat-lihat gitu. And then lastly, kalau misalnya kalian nggak punya work permit dan nggak ada special skill kayak Joe Taslim gitu yang bisa dapat visa spesial, banyak juga kadang-kadang walaupun I'm not sure where to find it, kayak ada open call casting sedunia. Open call casting, oke, yes. Jadi itu bukan jarang, maksudnya because I'm not in the market for that, jadi gua nggak gitu yakin. Tapi I've seen this, malahan Game of Thrones juga pernah kan nyari sedunia, Lord of the Rings gitu, film-film yang terbesar, film-film yang besar. Jadi kalau yang kayak gitu, yang penting lu mesti ingat kalau audition itu kalian nggak usah bayar. Jadi Audisi kalau nggak misalnya, bayar? kalau audition nggak bayar. Jadi kalau misalnya lu lihat, Amerika nyari ini, lu mesti bayar 1 juta, itu berarti scam. Bohong. Jadi kalian bisa misalnya ke actoraccess.com. Actoraccess.com itu kalian bisa masukin profile kalian dan mungkin bisa cari ada nggak casting di mana yang mereka menerima orang-orang dari Indonesia. Oke. Kecuali kalau kalian udah di LA, wah itu mah Udah lebih gampang. udah lebih gampang dong. Kalau kalian udah di Los Angeles, Actor Access kalian bisa langsung audisi. Apalagi kalau udah punya work permit segala macam. Pokoknya coba deh actoraccess.com. Actoraccess.com, linknya juga ada di bawah. Dan good luck kalau misalnya ada yang mau nyobain, dan tentunya good luck buat Tania juga. I hate to end it, but I have And to. I wanna say if you wanna have questions, boleh email aku di Facebook. Yes, di Facebook. Di Facebook ya? Kalau Instagram? Ya, Instagram mah gue jarang baca. Jarang baca. Oke, jadi di Facebook ntar gue kasih linknya di deskripsi di bawah gitunya. Dan tentunya, like I said, I hate to end it, but I have to end it karena dia masih ada kegiatan juga. No, Yafi sibuk. Sibuk orang habis mau tidur. Mau ke Disney Channel, mau jadi James Bond. Gila. Yaudah, thank you banget. Thank you, Tara, thank you gitu waktunya. Nuhun banget udah ngedengerin. It's so much fun. Semoga lo enjoy juga interviewnya. Thank you buat Limelight juga buat for the spot and for the space and for the time. Thank you guys for watching. Hope you guys like it. Kalau suka ya di like gitunya. Kalau suka channelnya juga di subscribe dan loncengnya jangan lupa nyalain. Jangan lupa bersyukur dan senyum. Be nice to one another. My name is Syafi Fairuz. Tania Gunadi. Song? Yeah.